телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G 200 мегапиксел камера дорад ва экрани телефон бошад изогнут, яъне ки аввалинои IP68 хати заишта дорад, яъне ки дар дири об дар 1 метр чиқри то ним соата кор мекунад. Дар дири об тестш мекунем. Не, аввал просто бигирем шам. Ин телефонча ина поли насора карда доистемаш, оперативка бошад 12 ба 512 гигабайт ва дар комплектасияш бошад 20 зарядкаи 120 ватта дорад. Телефон дар байни 18 дақиқа 50%, дар байни 1 соат бошад, дар байни 23 дақиқа телефон 100% заряд метиҳад ва заряди телефон бошад плюс минус агар ками стандарт истифода баред 8 соат то 12 соат мебарад, дар ками 8 соат барад. Дар ин дани момент бенӯя телефони нағзай. Процессорш бошад, процессорш Ultra MediaTek Helio G Dimensity процессори телефон бошад Dimensity 8300. چقدر دستن تلفن چهار گیرون کردیم نه کامراش نگاه کن 200 مگاپیکسل گفتن کامرا داره نه کامراش هم بگو اخیرا نشون تو میتونیم 200 مگاپیکسل کامرا داره تا اینا نگاه کن tak ya 200 megapiksel kamera xati suratش گرفته 200 megapiksel kameraش نگاه کن از ابنایش میکنن 200 megapiksel kamera بناشن نشون میتونیم نگاه کن چند خط پیش میاد صورت